Rasanya Beb. Rasanya anjing banget. Mana kok? Kurang nancep dure. Udah 14 ini. Di sini John. Dicopke. Oh. Kurang kuat. Kayak gini be. Oh iya, ganggu. Heeh. Kira gimana? Ramet tuh ini terus sih. Oh iya, dipindah aja, Jing. Kira-kira kuat tadi lo. Ini mesin baru ya, Mas? Iya, baru hidup Mas ini, Mas. Dino kemarin. Ayo buka. Foto. Gak mulai malah kita.
Ora kayak gue ayo beli. Yes.